शैतान अंदर ही रहेगा, गलेगा, सड़ेगा, अंदर ही रहेगा। शैतान अगर बाहर आता है कुछ माह के लिए तो वो रमज़ान में फिर अंदर चला जाता है। तो एक केस में तोशाखाना 2 में अगर बेल हो गई है, ज़मानत मिल गई और रिहाई का हुक्म हो गया है जनाब इमरान अहमद न्याजी साहब को और बुशरा पिंकी पीरनी साहबा को, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक्विटल हो गया है और वो जनाब सारे केस ख़त्म, रफा दफा हो गया। हालांकि आपने अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में जो बहन ने सारे केसेस में बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी वो उड़ गई है, वो मुस्तरद कर दिया। आज जो दिल खराश वाक़या है जिससे सबसे ज़्यादा दिल दुखा, वो मैं लिंक कर रहा हूँ आपको इस चीज़ से, इसलिए कि न्याजी महात्मा साहब के साथ जनाब अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकातें हो चुकी हैं 2। अब न्याजी महात्मा साहब ये वही हैं जो कहते थे कि हकीकी आज़ादी, इस मुल्क को, इस कौम को अज़ीम बनाऊंगा। इमरान, वो ट्रंप वाली लाइन है ये। खैर, ये न्याजी महात्मा साहब भी उन्हीं के फॉलोअर है ना, इसलिए खैर वो ये है कि जनाब हकीकी आज़ादी है और उनके खिलाफ है जिनसे आज़ादी लेनी, उन्हीं के साथ कह रहे हैं मुज़ाकरा सिर्फ उन्हीं से करने हैं और उनके खिलाफ ही हैं ये। इन्होंने ही रियासत के खिलाफ चढ़ दौड़ने की कसम खाई हुई है। मुल्क में दंगा फसाद अफरा तफरी, ये दूसरे जो है ना नरेंद्र मोदी हैं, ये जो गुजरात में दंगे फसाद करवाए इंडिया में, ये इसी तरह जो ना पंजाब में भी दंगे फसाद करवाने के माहिर इमरान अहमद न्याजी मास्टर माइंड जो है वो अंदर ही रहेंगे। मेरी मुराद जो थी वो आप समझदार हैं, समझ चुके थे। खैर, अभी तो ये एक केस है, अभी तो सैकड़ों केसेस हैं, आप अंदर ही रहेंगे, अंदर ही तशरीफ रखें क्योंकि आपने सेटल हो गए। खैर, जो लिंक था वो ये था कि जनाब हाफिज आसिम मुनीर साहब ने कल एपेक्स कमेटी में जो बात कही थी वो ये थी कि हमें अपनी ड्यूटी करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई सिक्योरिटी के तनाजुर में कोई ऐसी घटिया एक्टिविटी करता है या हमें अपनी ड्यूटी करने से रोकता है या मुल्क में अफरा तफरी या सिक्योरिटी के खदशात को बढ़ाता है या उसमें मददगार साबित होता है या इसमें दहशतगर्दी फैलाने में मदद करता है या हमें अपने फ़राइज़ अंजाम देने से रोकता है, तो वो नताइज भुगतेगा। उनका मुराद यही था कि जो लोग दंगे फसाद, इंतशारी टोला, ये यूथ के नाम पे जो जलाओ घराव करते हैं, इंतशार फैलाते हैं, आग लगाते हैं, मुल्क में तकसीम करते हैं, नफरत फैलाते हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूबर्स टाइप से हैं, ये अपने आप को नाम नहाद सो कॉल्ड साफ़ी कहलाते हैं। खैर, इन सब का जो है ना वो अंजाम बुरा है और आखिर अंजाम कहते हैं ना वो मौत आती है तो वो कुत्ते की मौत आती है। हर बदमाश की जो मौत है ना वो कहते हैं कुत्ते की मौत है। ये मशहूर है हमारे उर्फ़ आम में, माशरे में ये बात मशहूर है बड़ी, तो इसलिए कोट किया मैंने। खैर, अभी जो न्याजी महात्मा साहब की जो बेल हुई है, वो कहते हैं ना ईमानदार जज हो और आइन को रोंदते हुए आपको रिलीफ ना दे तो नामुमकिन सी बात है। और खैर, बंदा पूछे एक ही बंदे के नाम पे केस है और उसी ने ये किया है। चले, अभी 190 मिलियन पाउंड केस है, अभी जनाब तोशाखाना अभी पार्टी बाकी है, अभी उसमें फॉरेन फंडिंग है, साइफर दोबारा खुल जाएगा और बड़े केसेस हैं यार। आपने फॉरेन फंडिंग आपने यहूदियों से, अमेरिका से, आपने जहाँ से बैन थी, जहाँ से आपको रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ से ममनुआ फंडिंग आपने ली हुई है, आपने ज़कात चोरी की हुई है, आपने आग लगाई हुई है, आपने 9 मई किया हुआ है, तो बहुत केसेस हैं। आप अंदर ही रहेंगे, आप अंदर सेटल्ड हैं, आप अंदर ही रहेंगे। और ये जो सिर्फ लिबादा उड़ा हुआ है ना जिन लोगों ने आपको आज़ाद करवाने का, वो कोई नहीं है। वो वहां से भी बैकडोर से मुज़ाकरात आपको यही बताते हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए कर रहे हैं, वो आपकी रिहाई के लिए नहीं, आपको अंदर फिट फाट रखने के लिए कर रहे हैं। तो आप अंदर ही गले सड़ेंगे। खैर, और दूसरी बात यह है कि जनाब आपने पावर कॉरिडोर से जो है ना मुज़ाकरात करने हैं, बैकडोर, और आपने उन्हीं से मुज़ाकरात करने जिनके खिलाफ आपने जंग लड़ने का कहा हुआ है, जिनके खिलाफ आपने जहाज लड़ने का कहा हुआ है। क्या काफरों की लड़ाई है? यहाँ यहूदी है, इस्लामाबाद में यहूदी कौन बैठी है? नहीं, हम बताएं, इसमें कोई काफिर लोग बैठे हुए हैं, उसमें कौन सी ईसाइयत की हुकूमत है वहाँ पे? किसके खिलाफ आप जहाज लड़ना है? आप आएँ, वो आपको हकीम राना सनावला टाइप से लोग जो हैं वो मिल जाएंगे और वो आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अच्छी दुरुस्तगी के साथ आपके अमाल की दुरुस्तगी करवा के, आपका किबला दुरुस्त करवा के आपको भेजेंगे। और अगर आप आते हैं इमरानडूस के साथ, अफगानडूस के साथ, तो वो जो आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आपकी वो जो जितनी सारी फैसिलिटेशन है, दाखिले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी किस्म के भी आपको जो मराहत मिल रही हैं, आपको जनाब वो खैमे मिले हुए हैं, ये सारे गए। ये आप सबके लिए मैसेज है, आप अभी भी सुधर जाएं, अपना फ्यूचर ना खराब करें। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट आपने बदनाम किया हुआ है वो भी सुधर जाएं। आपके इमरानडूस जो वाले यूथ हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, वो जा जा के यूएई में जो हमारे लिए काम का बड़ा गर्क किया इन्होंने, और जिस तरह वीज़े कैंसिल की रेशो 100% पे लेके गए हैं, ये भी सेरा जनाब इमरान अहमद न्याजी साहब को जाता है कि जिन्होंने इस बात पे हमें कायल रखा है कि जनाब मुल्क में कहीं पे भी आपने स्टेबिलिटी नहीं आने देनी, अफरा तफरी रखनी है। और ये जो तोशाखाना 2 केस में जो इन्होंने घुंघरू जो है वो तोड़ दिए हैं, नाच नाच के मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो जनाब अभी पार्टी बाकी है, पिक्चर भी बाकी है। अभी मामलात बड़े क्लियर हैं। अभी तो आपको और बहुत से तहाइफ मिलने वाले हैं, अभी आपको बहुत सरप्राइज मिलेंगे, जिसपे मैं आपको आपकी याद दहानी के लिए दोबारा बता दूं कि कोई भी मुल्क की सिक्योरिटी के जो पेशे नज़र उन्होंने खदशात जाहिर किए हैं, अगर कोई भी उसमें रुकावट बनेगा तो उसका अंजाम वही है जो दहशत गर्दों का है। अब जो आज एक दिल खराश वाक़या हुआ, जो दिल दहला देने वाला, जो हमारे 12 शहीद किए गए हैं, जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे जो हमलावर होने वाले जो ख्वारजी कुत्ते, जहन्नमी कुत्तों ने हमला किया, उसमें 6 जहन्नुम वासिल भी हो चुके हैं। लेकिन
ان سب کا سدباب کرنے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہر پاکستانی کے ہیں، جو ہے آرمی چیف نے کہے ہیں کہ کچھ لوگ وردی میں ہیں ہم، اور کچھ پاکستانی، ہر ایک شہری جو ہے وہ سپاہی ہے، ہم وردی میں ہیں اور کچھ وردی میں نہیں ہیں۔ وہ ہر بندہ ہی ملک کو، قوم کے لیے لڑنے کو تیار ہے، مر مٹنے کو تیار ہے، قربان ہونے کو تیار ہے، مائیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں ایک نہیں 10 بچے ہوں میں اس ملک پہ، قوم پہ تیار ہوں قربان کرنے کو۔ لیکن یہ جو 9 مئی والے ہیں، یہ جو 9 مئی والے ہیں، جنہوں نے یہ مذاکرات کی جنگ کروائی ہوئی ہے، جنہوں نے 9 مئی کیا ہے، جنہوں نے اسی قوم کے، اسی شہیدوں کے، اسی سپوتوں کو انہی کے تنصیبات پہ حملہ کیا، اپنی ہی تنصیبات پہ حملہ کیا، اور اپنے ہی جو شہداء تھے ان کی تذلیل کی، ان کو جناب انہوں نے ان کے وہ جو مجسمے تھے، تنصیبات تھی، ان کو توڑا، اور جناب اپنے ہی بلڈنگز پہ جلاؤ گراؤ کیا، جناب اس پہ حملہ کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا۔ ان سب کی درستگی ہونے والی ہے، قبلہ درست ہونے والا ہے۔ تو آپ کے لیے پلان اے بی سی ہے، تو ان کے پاس پوری اے بی سی پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ آئیں، 9,000 اہلکار تو صرف ایف سی کے، اور آپ کو پتہ ہی ہے نا وہ کہاں کے ہیں۔ تو باقی آپ آئیں اگر آپ نے آنا ہے، لیکن جو آپ نے ایک فضول حرکت کی ہے، جو آپ سے گنڈا پور اور مہاتما نیازی ملاقات ہوئی ہے، جس میں آپ نے بھیک مانگی ہوئی ہے کہ یار ان سے کہو کہ مجھے فیس سیونگ مل جائے، پہلے تو ہم جلسے ہی کینسل کر لیں، اور دوسری طرف ہم یہ کر لیں کہ جلسہ کینسل کے ساتھ ساتھ ہمارا کہیں سے بھی کوئی یہ معاملہ بنے کہ ہم کہہ دیں جی فلاں جی ہوا تو فلاں ہوا، تو ہمارے مذاکرات ان کے جو ہیں وہ انہوں نے نہیں ہونے، انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہوا ہے، اور اس پہ وہ قائم ہے کہ ان جو فسادی ٹولوں کے ساتھ جو ہے نا ہمارا کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جو کہنا اس قوم کے سامنے کہیں، جو آپ نے گھٹیا پن کیا ہے، جو آپ نے ملک میں انتشار پھیلایا، اس کے لیے پہلے معافی مانگے۔ جو آپ کو بواسیر ہے دونوں طرف سے، وہ پہلے بواسیر کا علاج کروائیں، آپ پہلے ان چیزوں سے اپنے باز آئیں، جو آپ نے حملے کیے ہیں اس پہ قوم سے معافی مانگیں، جو آپ نے نقصان کیے اس کا ازالہ کریں، جو آپ نے اپنے تئیں ایک مطالبات کی گیم ڈالی ہوئی ہے، وہ مطالبات آپ کے اپنے تئیں خواب، بلی کو چھچڑوں کے خواب، وہ کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ہیں ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ اور جو آپ نے یہ جو کہا ہے کہ مذاکرات اگر آپ کو کہیں نظر آئے کہ نہیں ہو رہے اور وہ گھاس نہیں ڈال رہے، تو جناب آپ نے احتجاج کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ تو جناب وہ تو آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں پہلے سے ہی، تو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ احتجاج کریں، آپ تو اور ایکسپوزڈ ہوں، آپ تو اور زیادہ جناب دنیا کے سامنے کھل کے آئیں۔ لیکن صرف کھل کے سامنے لانا، ایکسپوز کرنا نہیں ہے، اب بات جو ہے وہ ہاتھ سے ہوگی، اب بات جو ہے وہ آپ کی مرمت سے ہوگی، اب بات جو ہے ان کے پاس پلان کے ساتھ ہوگی۔ یہ میں آپ کو سارا رپورٹ کر رہا ہوں، وہی جو رپورٹڈلی سامنے آ رہا ہے، جو اقدامات ہونے ہیں۔ اب ان کے جو اقدامات پلان اے بی سی ہیں، تو ان کے پاس بھی پلان اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ زیڈ تک جاتا ہے، اور وہ بڑے سخت ہیں، کڑے ہیں۔ اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی حالت کیا ہے۔ یہ جو ڈٹا ہے کپتان، وہ لیٹا پڑا بیچارہ کپتان، اور جو کلٹ ہے اندھا ہے، وہ پولیس کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، اتنے تو یہ بہادر ہیں۔ لیکن آپ نے حقیقی ذاتی جن سے لینی ہے نا، ذرا ان سے مذاکرات ضرور کر لیں۔ آپ جو غلام ہے نا، واقعی آپ غلام ہیں۔ آپ نے پستی کا جو آپ کا ذہن ہے نا، وہ آپ نے جو دنیا میں بھی اب چھتر کھانے ہیں اور آخرت میں بھی آپ نے چھتر کھانے ہیں، وہ آپ کو مبارک، وہ آپ کو ایڈوانس مبارک۔ اور آپ کو پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اب ملک کے کسی بھی ستون پہ، یا ملک کے کسی بھی معاملے میں، یا اس کے کسی بھی طرح سے آپ نے حملہ ہونے کی کوشش کی، یا ملک میں جلاؤ گھراؤ کیا، یا آپ نے کوئی بھی آگ لگانے کی کوشش کی، پرووک کیا، انسٹیگیٹ کیا، تو اب آپ کے اوپر وہ کراس لگا ہوا ہے۔ تو اب آپ کا جو ہے نا اس سے نکلنا وہ محال ہے، اور وہ آپ جو ہیں وہ اپنی ہی جو وہ بنائے ہوئے اس میں پھنس گئے ہوئے ہیں۔